बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमरीका बातचीत से पहले अरब मुल्कों को हथियारों की सप्लाई रोके, ईरान ने किया मुतालबा। अमरीका में हुकूमत बदलने के बावजूद F-35 जेट्स की डील बरकरार रहेगी, यूएई को है उम्मीद। ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से कुछ हफ्ते दूर है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की वार्निंग। फलस्तीनी ग्रुपों ने गाजा में इसराइल के एक और ड्रोन को मार गिराया, मगरबी किनारे में झड़पें। म्यांमार में फौजी बगावत पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, बाइडेन ने दी पाबंदियों की धमकी। एनआईए ने इस्राएली सफारत खाने के बाहर धमाके की तहकीकात संभाल ली, कहा ईरानी रोल के इशारे मिले हैं। किसानों के मसले पर हंगामा, राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की वजह से साउथ अफ्रीका का क्रिकेट दौरा मुलतवी कर दिया, इंडिया के केस घटकर 8,600 हो गए। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत मिडल ईस्ट से। ईरान ने कहा है कि अमेरिका को उसके मिसाइल प्रोग्राम के बारे में किसी भी बातचीत से पहले अरब मुल्कों को हथियारों की सप्लाई रोकनी चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि 2015 की न्यूक्लियर डील में ईरान की फौजी सलाहियतों के मसले को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि वो इस पेशगी शर्त के तौर पर खित्ते के मुल्कों में हथियारों की बिक्री रोके। जवाद ज़रीफ ने CNN को स्काइप के जरिए एक इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। उनसे ईरान न्यूक्लियर डील में गैर न्यूक्लियर मामलात को शामिल करने के अमेरिका के मुतालबे के बारे में पूछा गया था। जवाद ज़रीफ ने कहा कि न्यूक्लियर डील इस बारे में थी कि हम किन बातों से इत्तेफाक करते हैं और किन से नहीं। अमेरिका ने इसे कबूल किया था। हमने फैसला किया था कि हम बाज़ बातों को कबूल नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि इसलिए कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्क ज़रूरी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। क्या अमेरिका इस बात के लिए तैयार है कि वो खित्ते के मुल्कों को हथियारों की बिक्री रोके? जवाद ज़रीफ ने कहा कि ईरानी फ़ौज के खर्च सऊदी अरब के फ़ौजी खर्च से काफ़ी कम है और सऊदी अरब के खर्च का 7वां हिस्सा ही ईरान इस्तेमाल करता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से कुछ हफ्ते दूर है। उन्होंने पिछले महीने ओहदा संभालने के बाद अपने पहले टीवी इंटरव्यू में कहा कि अगर ईरान मौजूदा सरगर्मियां जारी रखेगा तो वो कुछ हफ्तों में न्यूक्लियर बम बनाने के काबिल होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि अमेरिका न्यूक्लियर डील के लिए तैयार है, बशर्ते कि ईरान भी ऐसा ही करे। ईरान ने ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में नई बातचीत को मुस्तरद कर दिया है। इससे पहले फ्रांस के सदर ने कहा था कि सऊदी अरब को नई
بات چیت میں شامل کرنا چاہیے۔ سعودی عرب اور اس کے خلیجی اتحادیوں کا ماننا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور ایران کے عرب ملکوں میں معاملات اور اس کی چھیڑ چھاڑ کا بھی احاطہ کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے عراق، لبنان اور یمن کا حوالہ دیا گیا، جہاں پر ان کا کہنا ہے کہ ایران اپنے پراکسیز کے ذریعے وہاں کا استحکام متاثر کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایران نے امریکہ کے ساتھ اس وقت تک بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہے جب تک واشنگٹن پابندیاں برخاست نہیں کرتا۔ ایران نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں مسئلے کو حل کرنے کے لیے مصالحت کار کا رول ادا کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزف بورل سے یہ بات کہی۔ یو اے ای نے یقین ظاہر کیا ہے کہ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کے باوجود F-35 جیٹس کی ڈیل برقرار رہے گی۔ امریکہ میں یو اے ای کے سفیر نے یہ بات بتائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آخری دنوں میں یو اے ای کو 50 F-35 جیٹس اور دوسرے ہتھیار دینے کے لیے $23 بلین کی ایک ڈیل ہوئی تھی۔ پچھلے مہینے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ بائیڈن حکومت سعودی عرب اور یو اے ای کو ہتھیاروں کی سپلائی فی الحال روک رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فلسطینی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ 2 فلسطینی اس وقت ہلاک ہوئے جب اسرائیلی فوج نے تمرا سٹی کے ایک علاقے میں انہیں گولی ماری۔ فائرنگ کے واقعات میں بعض دوسرے فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ ان واقعات کے بعد سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور فلسطینی احتجاجیوں اور اسرائیلی فورسز کے بیچ جھڑپیں ہوئیں۔ فلسطین کی مزاحمتی طاقتوں نے غزہ میں اسرائیل کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ یہ واقعہ خان یونس میں پیش آیا۔ فلسطینی فورسز نے اس ڈرون کو مار گرائے جانے کے بعد اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کا ایک ڈرون غزہ میں گر پڑا، لیکن اسرائیلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ معلومات ظاہر ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ اس ہفتے اس طرح کا تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے 2 ڈرونز گرے تھے۔ اتوار کو فلسطینی فائٹرز نے ایک اسرائیلی ڈرون مار گرایا تھا اور اس جاسوسی مشن کو ناکام بنایا تھا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ لبنان میں بھی پیش آیا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ نے ایک اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا تھا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے الگ الگ دھاوے کرتے ہوئے مغربی کنارے میں 14 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ لبنان کی سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ انہوں نے سیریا کے ایک سرحدی شہر کے قریب آئسس کے ایک نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں لبنان اور سیریا کے 18 شہری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہتھیاروں اور گولہ بارود کو بھی ضبط کیا گیا۔ طالبان نے کہا ہے کہ امریکی فورسز نے آئسس ملیٹنٹس کو افغانستان میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا ہے۔ طالبان ڈیلیگیشن کی سینئر رکن نے یہ بات کہی۔ یہ ڈیلیگیشن ایران کے دورے پر ہے۔ ایرانی عہدیداروں کے ساتھ طالبان کے اس ڈیلیگیشن نے افغانستان میں امن کے عمل اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بم دھماکوں میں کم سے کم 2 لوگ ہلاک ہوئے۔ بنگلہ دیش نے اسرائیل کی کمپنی کے ساتھ بڑے پیمانے پر جاسوسی آلات خریدے ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی۔ پتہ چلا کہ بینکاک کے ایک درمیانی آدمی کا استعمال کرتے ہوئے یہ آلات خریدے گئے۔ اب بات کرتے ہیں میانمار کی۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت نے میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد برما کے خلاف پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے۔ صدر جوزف بائیڈن نے دنیا سے کہا کہ وہ ایک ہو کر میانمار کے ان فوجی جنرلز پر دباؤ ڈالے جنہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی پابندیوں کے کچھ اثرات نہیں پڑیں گے۔ ایک دن پہلے میانمار میں فوجی بغاوت ہوئی تھی اور 1 سال کے لیے ایمرجنسی لگا دی گئی تھی۔ میانمار کی جمہوریت پسند لیڈر آنگ سان سوچی اور دوسرے عہدیداروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان میں سے زیادہ تر کو ان کے گھروں پر نظر بند رکھا گیا۔ 15 رکنی سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں میانمار کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ برطانیہ کی سفیر نے اس میٹنگ کی صدارت کی۔ وائٹ ہاؤس ترجمان جین ساکی نے اپنی بریفنگ کے دوران بتایا کہ امریکہ نے اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ میانمار کی صورتحال پر بات چیت کی۔ انہوں نے اس بارے میں کچھ کہنے سے انکار کر دیا کہ پابندیوں کے علاوہ کس طرح کی کارروائی پر غور کیا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر آنگ سان سوچی کی رہائی کے مطالبے بھی کیے جا رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ ارکان پارلیمنٹ کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ فوجیوں نے ایم پیز کے گھروں کو گھیر لیا ہے۔ اب تک میانمار میں کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوا، لیکن بعض جگہ فوجی حکومت سے تعاون نہ کرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔
म्यांमार में फौजी बगावत के बाद रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में अंदेशे बढ़ गए हैं। म्यांमार में अब भी 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस को डर है कि म्यांमार में फौजी बगावत के नतीजे में इन रोहिंग्यों के मसाइल में इजाफा होगा। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान स्टीफन जॉरिक ने बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इस पहलू पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राखीन में अब भी 6 लाख रोहिंग्या हैं। इनमें से 1,20,000 ऐसे हैं जिन्हें कैंपों में रखा गया है। वो आज़ादी से कहीं आ जा नहीं सकते और उन्हें सिर्फ बाज़ बुनियादी सहूलतें ही हासिल है। चाइना ने कहा है कि म्यांमार की फौजी बगावत शायद अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से तहरीक पाकर की गई है। चाइना के एक सरकारी अखबार में ये बात कही गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 3 नवंबर के इलेक्शंस का नतीजा कबूल करने से इनकार कर दिया था और अपने हामियों को कांग्रेस पर हमले के लिए उकसाया था। दुनिया भर से मैं वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अमेरिका बातचीत से पहले अरब मुल्कों को हथियारों की सप्लाई रोके, ईरान ने किया मुतालबा। अमेरिका में हुकूमत बदलने के बावजूद F-35 जेट्स की डील बरकरार रहेगी, UAE को है उम्मीद। ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से कुछ हफ्ते दूर है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की वार्निंग। फलस्तीनी ग्रुपों ने गाजा में इसराइल के एक और ड्रोन को मार गिराया, मगरबी किनारे में झड़पें। म्यांमार में फौजी बगावत पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, बाइडेन ने दी पाबंदियों की धमकी। NIA ने इस्राएली सफारत खाने के बाहर धमाके की तहकीकात संभाल ली, कहा ईरानी रोल के इशारे मिले हैं। किसानों के मसले पर हंगामा, राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की वजह से साउथ अफ्रीका का क्रिकेट दौरा मुलतवी कर दिया, इंडिया के केस घटकर 8,600 हो गए।
जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि उमर शेख सईद को 2 दिन के अंदर जेल से सरकारी गेस्ट हाउस पहुंचा दिया जाए। उमर शेख उन 3 मिलिटेंट्स में से एक है जिन्हें हिंदुस्तान ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 के मुसाफरों के बदले रिहा किया था। जस्टिस उमर अता बांदियाल की क़यादत वाली बेंच ने यह हुक्म जारी किया। हाल ही में पाकिस्तानी अदालतों ने उमर सईद शेख और 3 दूसरों को अमरीकी जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल के अगवा और कत्ल केस के सिलसिले में बरी कर दिया था। अब बात करते हैं कोविड-19 की। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की वजह से साउथ अफ्रीका का क्रिकेट दौरा बर्खास्त कर दिया है। साउथ अफ्रीका में कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से यह फैसला किया गया। ऑस्ट्रेलियन टीम साउथ अफ्रीका में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली थी। इस दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक अहदेदार ने बताया कि इस दौरे को मनसूख नहीं बल्कि मुलतवी किया गया है। इंडिया में कोविड-19 के केसों में काफी कमी आई है और पिछले 24 घंटों में सिर्फ 8,635 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये एक दिन में 8 महीने के सबसे कम केस हैं। वजारत सेहत ने सुबह 8 बजे जारी अपडेट में ये बात बताई। ये भी कहा गया कि रिकवरी रेट बढ़कर 97.05% हो गया है। मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम जोरों शोर से जारी है। अब तक तकरीबन 40 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका दिया गया है। वजारत सेहत ने बताया कि फिलहाल एक्टिव केसेस 1,63,353 हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 94 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई। इस तरह कोविड-19 से मरने वालों की तादाद में भी कमी आई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली के आधे से ज्यादा लोगों को कोविड-19 हो चुका है। सर्वे के हवाले से ये बात कही गई। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली शहर कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है। UAE में 3,310 नए कोविड केस पाए गए और 7 मौतें हुई। दुबई में तीसरी कोविड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका को मंजूरी दे दी गई है। दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना वायरस लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे भी हुए हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान में जल्दी कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू होगा। ईरान में एक देसी वैक्सीन बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मार्च में फारसी साल खत्म होने से पहले वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाएगी। किसानों के मसले पर पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। राज्यसभा को अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज और गड़बड़ की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने अपोजिशन अरकान को यकीन दिलाया था कि चारशंबे को बहस कराई जाएगी। अपोजिशन पार्टियों ने किसानों के मसले पर गौर के लिए एजेंडे को तब्दील करने की नोटिस दी। कांग्रेस, DMK, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, आम आदमी पार्टी और दूसरों ने किसानों के एहतजाज का मसला उठाया और हंगामी बुनियादों पर बहस का मुतालबा किया। अपोजिशन पार्टियों का कहना था कि कौमी अहमियत के हामिल इस मसले पर सबसे पहले बहस होनी चाहिए। जब अपोजिशन पार्टियों का मुतालबा कबूल नहीं किया गया, उन्होंने वॉकआउट किया। दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों ने 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए चक्का जाम का ऐलान किया है। यह एहतजाज पूरे मुल्क में होगा, जिसके दौरान हाईवेज बंद कर दी जाएंगी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और पंजाब के DGP से कहा है कि वो किसानों को अपनी ही रियासतों में रोकें जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली की सरहदों और एहतजाज के दूसरे मकामात पर एहतजाजी किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है और वहां पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेड्स लगाई हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने वार्निंग दी है कि यह एहतजाज उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक मरकजी हुकूमत नए ज़रई कानून वापस नहीं लेती। उन्होंने कहा कि हमारा नारा है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। उन्होंने कहा कि एजिटेशन अक्टूबर से पहले खत्म नहीं होगा। वो गाजीपुर सरहद पर एक रैली से खिताब कर रहे थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एहतजाज के मकामात पर बैरिकेड्स की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की और लिखा कि पुल बनाइए, दीवारें नहीं। वजारत दाखिला ने इसराइली सफारत खाने के करीब बम धमाके की तहकीकात NIA के हवाले कर दी है। एक दिन पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बारे में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की थी और यकीन दिलाया था कि इस हमले के जिम्मेदारों को पकड़ने के लिए इंडिया अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा। NIA इस धमाके में ईरान के रोल का जायजा लेगी। एक अहदेदार ने यह बात बताई। इस अहदेदार ने कहा कि NIA को इसलिए ये तहकीकात सौंपी गई है क्योंकि ये काफ़ी अहम केस है और इसके आलमी असरात पड़ सकते हैं। उन्होंने
کہا کہ ایک کیس درج کر لیا گیا ہے اور اب تک دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کی طرف سے جمع کیے گئے ثبوتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دھماکے کے مقام سے ایک خط بھی ملا تھا جس میں ایران کے شہیدوں کا بدلہ لینے کی بات کہی گئی تھی۔ نئی دہلی میں کاؤنٹر ٹیررزم عہدیداروں نے بتایا کہ اس بات پر یقین کرنے کے کئی اشارے ملے ہیں کہ اس دھماکے میں ایران کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اب تک بعض ایرانیوں سے پوچھ تاچھ بھی کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا اسرائیلی سفارتکاروں اور سفارت خانے کی حفاظت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ 29 جنوری کو اسرائیلی سفارت خانے کے قریب کم شدت کا یہ دھماکہ ہوا تھا جس میں کوئی زخمی نہیں ہوا تھا لیکن کچھ کاروں کو نقصان پہنچا تھا۔ اس واقعے کے بعد وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اسرائیلی وزیر خارجہ سے بات چیت کی تھی اور یقین دلایا تھا کہ اسرائیلی سفارتکاروں کو مکمل حفاظت دی جائے گی۔ سی بی ایس ای 10ویں اور 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات 4 مئی سے شروع ہوں گے۔ یہ امتحانات آف لائن موڈ میں ہوں گے اور امتحانات کے لیے کووڈ-19 پروٹوکول پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ 10ویں جماعت کے امتحانات 7 جون کو ختم ہوں گے جبکہ 12ویں جماعت کے ایگزامز 12 جون تک چلیں گے۔ پریکٹیکل امتحانات 1 مارچ سے شروع ہوں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی بی ٹی روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ امریکہ بات چیت سے پہلے عرب ملکوں کو ہتھیاروں کی سپلائی روکے، ایران نے کیا مطالبہ۔ امریکہ میں حکومت بدلنے کے باوجود F-35 جیٹس کی ڈیل برقرار رہے گی، UAE کو ہے امید۔ ایران نیوکلیئر بم بنانے سے کچھ ہفتے دور ہے، سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کی وارننگ۔ فلسطینی گروپوں نے غزہ میں اسرائیل کے ایک اور ڈرون کو مار گرایا، مغربی کنارے میں جھڑپیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت پر سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، بائیڈن نے دی پابندیوں کی دھمکی۔ NIA نے اسرائیلی سفارت خانے کے باہر دھماکے کی تحقیقات سنبھال لی، کہا ایرانی رول کے اشارے ملے ہیں۔ کسانوں کے مسئلے پر ہنگامہ، راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی۔ آسٹریلیا نے کووڈ-19 کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ کا کرکٹ دورہ ملتوی کر دیا، انڈیا کے کیس گھٹ کر 8600 ہو گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔